me loving. I need your loving. हेलो गाइस, तो एसकेएम व्लॉग पर हम आप सभी का वेलकम करते हैं। तो अभी हम सुलेमान, मैं और गुड्डू हम तीनों जा रहे हैं स्विमिंग पूल को। तो जाते हैं और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और हम यहाँ पर स्विमिंग पूल पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर बहुत बेहतरीन मंजर लग रहा है। ये स्विमिंग पूल का अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। अभी हम एंटर कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। यहाँ पर गाने बज रहे हैं बहुत ज्यादा। Sleeping soon. सुलेमान भाई और मुज़क्किर भाई तो बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पर बैठता हूँ जब तक। ओए भाई, ओए ओए। स्विमिंग पूल बहुत मस्त है ये, और काफी बड़ा भी है। यहाँ पर बिल्डिंग है, ये भी तैयार हो रहा है। बहुत मस्त है। तो गाइस, अभी काफी ज्यादा थक चुके हैं। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ और हम काफी ज्यादा थक चुके हैं। तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। भाई बहुत ठंडी हो रही है। बहुत ठंड लग रही है। बहुत। मुज़क्किर भाई भी यहाँ पर तैरना खत्म कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हमारी स्विमिंग खत्म हो चुकी है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। फुल एंजॉय। Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need loving. Me, myself, and enough. It's like being hooked to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now?
तो गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।